Bonjour mes amis, je suis Abdsamad Samir, deuxième année collège. Le titre de cette leçon, c'est la suite de leçon de la dérive des continents. Introduction. Bonjour mes amis, aujourd'hui, on va parler sur la suite de la leçon de la dérive des continents. Les questions sont: qu'est-ce que ça veut dire la dorsale océanique؟ يعني ما هو حيد المحيط؟ يعني la dorsale océanique هو حيد المحيط. Qu'est-ce que ça veut dire les plaques lithosphériques et quels sont ces types؟ ما هي الصفائح الصخرية وما هي أنواعها؟ Pourquoi les plaques bougent-elles؟ لماذا تتحرك الصفائح؟ Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire le dorsal océanique? Le dorsal océanique est une chaîne de montagnes sous-marins caractérisée pour une activité sismique et volcanique. بالعربية حيد المحيط هو le dorsal océanique كما قلنا سلسلة جبلية تحت الماء تتميز بالنشاط الزلزالي والبركاني. كما كنشوفوا هنا في هاد التصويرة alors il trouve بحال واحد السلسلة جبلية تحت الماء يعني تتميز بالنشاط الزلزالي هو الزلزال والبركان هما لي ماغما ولا شومبر ماغماتيك. On va passer deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire la plaque lithosphérique? La plaque lithosphérique, la répartition des séismes et des volcans montre que ces dernières sont distribuées sous forme de ceintures et de globes terrestres en plusieurs parties appelées les plaques lithosphériques. بالعربية يوضح توزيع الزلزال والبراكين أن هذه الأخيرة تتجه لتشكيل أحزمة وكرات أرضية في عدة أجزاء تسمى ألواح الغلاف الصخري. وشنو هاد الغلاف الصخري اللي هو les plaques lithosphériques est une zone stable et mobile délimitée par des frontières actives. والصفائح الصخرية هي منطقة مستقرة ومتحركة تحددها حدود نشطة. On va passer au troisièmement, les types des plaques lithosphériques. On distingue qu'il trouve trois types de plaques lithosphériques. Comment يمكننا أن نميز أن هناك ثلاثة أنواع من ألواح الغلاف الصخري. يعني راه بصح حقاش كاينين ثلاثة ديال الأنواع ديال الصفائح الصخرية. Exemple مثال la plaque continentale c'est la plaque arabique. الصفيحة القارية إن الصفيحة العربية. La plaque océanique c'est la plaque pacifique. الصفيحة المحيطية هي الصفيحة المحيطية. La plaque océano-continentale c'est la plaque africaine. الصفيحة القارية للمحيطات هاد océano-continental هي كتقرا بالعربية القارية للمحيطات. الصفيحة القارية للمحيطات هي la plaque océano-continentale هي الصفيحة الأفريقية. Pardon. Pourquoi les plaques pourquoi les plaques se bougent-ils? Les plaques bougent car la chaleur stockée à l'intérieur de la Terre remonte à la surface en créant des courants de convection sous l'effet desquels les roches magmatiques rentrent en mouvement et entraînent les plaques. هذا السؤال هو لماذا تتحرك الصفائح؟
وهادشي دابا نقول لكم التراديكسيون ديالو بالعربية. تتحرك هذه الصفائح لأن الحرارة المخزنة داخل الأرض ترتفع إلى السطح عن طريق تكوين تيارات الحمل الحراري، والتي تحت تأثيرها تبدأ الصخور البركانية في التحرك وتسحب معها الصفائح. هذا لماذا تتحرك الصفائح. J'espère que vous aimez cette vidéo. Bye bye.